Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Élèves de la deuxième année baccalauréat BIOF, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 1 concernant les transformations nucléaires. Je vous rappelle que l'énoncé des exercices se trouve dans le lien sous la vidéo. Exercice 1. La production d'énergie dans les réacteurs nucléaires résulte essentiellement de la fission nucléaire de l'uranium-235, mais de cette fission résultent des noyaux radioactifs polluants. Des recherches actuelles visent à développer la production de l'énergie nucléaire à partir de la fission des noyaux d'hydrogène. Voilà les données, vous avez ici toutes les données nécessaires. Fission nucléaire. En bombardant un noyau d'uranium-235 par un neutron au cœur des réacteurs nucléaires, il se forme un noyau de cérium 146 et un noyau de sélénium Se avec éjection de neutrons selon une réaction modélisée par l'équation suivante. Voilà. Déterminer les nombres Z et X. Voilà le Z ici et le X ici. Donc certainement on va utiliser les lois de conservation. La loi de conservation du nombre global de nucléons, la loi de la conservation de la charge. Voilà, on peut voir aussi l'énoncé en arabe. بالعربية voilà هذا يعني يرتكز إنتاج الطاقة في المفاعلات النووية على الانشطار النووي لليورانيوم 235 إلا أنه خلال تفاعلات الانشطار تتولد بعض النواة الإشعاعية النشاط التي قد تضر بالبيئة. تجرى حاليا أبحاث حول كيفية تطوير إنتاج الطاقة النووية باعتماد الاندماج النووي لنظائر عنصر الهيدروجين. معطيات هنا جميع المعطيات التي سنحتاجها. أولا الانشطار النووي. يؤدي تفاعل الانشطار النووي الذي يحدث في قلب مفاعل نووي إثر تصادم نواة اليورانيوم 235 بنوترون إلى تكون نواة السيريوم والسيلينيوم وعدد من النوترونات، وذلك وفق المعادلة. يعني هنا عدد النوترونات هو X والزد هو العدد الذري بالنسبة للسيلينيوم. حدد العددين Z و X. بطبيعة الحال سوف نستعمل قوانين الانحفاظ. إذا لنشاهد الآن الحل. Correction de l'exercice numéro 1. Fission nucléaire. Voilà l'équation de la réaction. Donc, d'après les lois de conservation, on a, bien sûr, d'après la loi de la conservation du nombre global des nucléons, on aura 36 plus 1. 36 plus 1 doit être égal à 146 plus 85 plus, bien sûr, X neutrons. Et la loi de la conservation de la charge, on aura 92 doit être égal à 58 plus Z. Donc, à partir de ces deux équations, on obtient X égale à 5 et Z égale à 34. Donc, au cours de cette fission, il y a éjection de 5 neutrons. نعم بالعربية بطبيعة الحال حسب قانوني الانحفاظ أو ما يسمى بقانوني صودي 205 يعني الانحفاظ العدد الإجمالي للنويات 235 زائد 1 يجب أن تساوي 146 زائد 85 زائد X مضروب في 1. X مضروب في 1 يعني X. انحفاظ الشحنة 92 تساوي 58 زائد Z. من خلال هاتين المعادلتين نستنتج أن X يساوي 5، يعني عدد النيوترونات المنبعثة خلال هذا التفاعل هي 5، والزد بالنسبة ل SE هو 4 و3.
La deuxième question. La deuxième question. Calculez en MeV l'énergie E libérée par la fission d'un seul noyau d'uranium 235 et en déduire l'énergie E1 libérée par la fission d'un échantillon d'uranium 235 de masse 1 gramme. Voilà, بالعربية. احسب بالوحدة ميف ميجا إلكترون فولت الطاقة E الناتجة عن الانشطار النووي لنواة واحدة من اليورانيوم، ثم استنتج الطاقة E1 الناتجة عن انشطار 1 جرام من اليورانيوم 235. Donc voilà la réponse à la deuxième question. Le bilan d'énergie de la fission d'un noyau d'uranium est, d'après l'équation de la réaction, delta E égale la masse de CE plus la masse de SE plus 5 fois la masse des neutrons moins la masse de l'uranium 235 moins la masse d'un neutron, le tout fois C au carré. Donc on calcule cette somme. Voilà, ce défaut de masse, on trouve que c'est moins 0,17, voilà, etc. U en unité U. Donc la deuxième étape, ici, on va multiplier par 931,5 MeV C-2 pour simplifier le C-2 avec le C carré ici. Donc on obtient finalement delta E égale moins 165,12 mégaélectronvolts. Bien sûr, l'énergie libérée par la fission d'un noyau d'uranium et le E qui égale à la valeur absolue de delta E égale donc 165,12 mégaélectronvolts. Donc ça, c'est l'énergie libérée par la fission d'un seul noyau. Maintenant, pour calculer bien l'énergie libérée par la fission d'un échantillon d'uranium de masse 1 g et E1 égale N fois E. Bien sûr, le N ici, avec N, le nombre de noyaux contenus dans cet échantillon. Donc, le nombre de noyaux contenus dans l'échantillon de l'uranium de masse 1 g, bien sûr, le N égale la masse de l'échantillon divisé par la masse molaire de l'uranium 235 fois la constante d'Avogadro. Donc c'est ça, M sur M fois Na n'est autre que le nombre de noyaux N. Donc, application numérique, E1 égale 1 sur 35, 1 gramme. Voilà, multiplié par la constante, donc multiplié par l'énergie libérée par un seul noyau. Donc on obtient E1 égale 4,23 10 à la puissance 23 mégaélectronvolts. الحصيلة الطاقية بالنسبة للانشطار نواة اليورانيوم 235 هي حسب معادلة التفاعل دلتا O تساوي مجموع كتل النواتج ناقص مجموع كتل المتفاعلات. نحسب يعني بالوحدة U، نحصل على بعد ذلك نضرب في 931.5 للحصول على الطاقة بالوحدة ميف، نحصل على ناقص 165.12 ميف. إذا الطاقة المحررة بالنسبة لنواة واحدة هي القيمة المطلقة لدلتا E، نحصل على دونك 165.12 ميجا إلكترون فولت. الآن الطاقة المحررة بالنسبة لانشطار عينة من اليورانيوم كتلتها 1 جرام هي E1 تساوي N مضروبة في E. E الطاقة المحررة بالنسبة لنواة واحدة، N عدد النواة أو عدد نواة اليورانيوم الموجود في الكتلة 1 جرام. إذا N عدد نواة اليورانيوم الموجودة في هذه العينة. من طبيعة الحال العدد N يساوي كتلة العينة مقسومة على الكتلة المولية مضروبة في ثابتة أفوغادرو مضروب في الطاقة المحررة عن نواة واحدة. إذا التطبيق العددي 1 جرام 235 ثابتة أفوغادرو الطاقة المحررة بالنسبة لنواة واحدة، إذا نحصل على
يعني 1 جرام من اليورانيوم 235 عندما ينشطر يعطي طاقة أو يحرر طاقة E1 كتساوي 4.23 ضرب 10 أس 23 ميجا إلكترون فولت. إذن هذا هو الجواب. الآن نمر إلى السؤال الثاني ou bien الموالي. Donc la question suivante. 1.3. Le noyau de cérium se transforme spontanément en noyau de praséodyme. Le noyau de cérium se transforme spontanément en noyau de praséodyme, PR, avec émission d'une particule bêta-. Calculer la durée nécessaire pour la transformation de 99 de noyaux de Ce initialement présents dans un échantillon de cérium en donnant la constante radioactive des nucléides de cérium et lambda égale 5, 13, 10-2 minutes moins 1. بالعربية: تتحول تلقائية نواة السيريوم إلى نواة برازيديوم بR مع انبعاث دقيقة بيتا موا. احسب المدة الزمنية اللازمة لتحول 99% من عينة نواة السيريوم، علما أن ثابتة النشاط الإشعاعي تم إعطاؤها. إذن voilà, on va voir la réponse. La réponse. Donc voilà. Soit N0 le nombre de noyaux de cérium présents initialement dans l'échantillon. Donc on va considérer que N0 est le nombre de noyaux initial contenu dans l'échantillon. Lorsque 99% de noyaux Ce sont désintégrés, le nombre N de noyaux restants est 1% du nombre initial, bien sûr. Lorsque 90% sont désintégrés, il reste 1%. D'après, donc le nombre de noyaux restants est 1%. D'après la loi de décroissance radioactive, on a N égale N0 exponentielle moins lambda T. Donc il reste le nombre de noyaux restants, c'est 1% de N0. Donc 1 sur 100 fois N0 égale N0 exponentielle moins lambda T. Donc exponentielle moins lambda T égale à 1 sur 100. Donc moins lambda T égale ln de 1 sur 100 égale moins ln de 100, d'où T égale, donc le T on divise par lambda. T égale 1 sur lambda ln sans application numérique. Bien sûr, le lambda il est donné en minutes moins 1, donc le T sera en minutes. On trouve T 89,77 minutes. Donc c'est ça la durée. Donc لحساب المدة الزمنية اللازمة لتفتت 99% نعتبر N0 عدد النواة السيريوم البدئية في العينة. عندما تتفتت 99% فإن العدد N المتبقي هو 1%. إذن عدد النواة المتبقية هو 1%. إذن حسب قانون التناقص الإشعاعي N عدد النواة المتبقية يساوي N صفر عدد النواة البدئية اكسبوننسيال مول لامدا تي. بما أنه بقي 1% من N0 إذن 1 N تساوي 1/100 مضروبة في N0 تساوي N0 اكسبوننسيال مول لامدا تي. نختزل ب N0 اكسبوننسيال مول لامدا تي 1/100 تساوي إذن تعطينا ناقص لامدا تي تساوي إلين 1/100 هي مقابل إلين 100، وبالتالي نحصل على تي 1 على لامدا. لامدا بالمينيت موان زا، إذا تي سوف تكون بالمينيت، فنحصل على تي 89.77 مينيت. الآن الجزء الثاني من التمرين.
Fusion nucléaire. La fusion d'un noyau de deutérium H2 et d'un noyau de tritium ou bien tritium H3 conduit à la formation d'un noyau d'hélium et d'un neutron selon la réaction modélisée par l'équation. Et donc H2 plus H3 donne HE4 plus un neutron. Donc c'est une réaction de fusion. L'énergie libérée au cours de la formation, l'énergie libérée au cours de la formation de 1 gramme d'hélium est E2, ça veut dire au cours de cette fusion, ou bien au cours de la fusion d'un gramme, de la formation d'un gramme d'hélium à partir de H2 et H3, et E2 égale 5,13 10 à la puissance 24 mégaélectronvolts. Citer deux raisons pour adopter la fusion au lieu de la fission dans la production d'énergie. Avant de répondre, on va voir l'énoncé en arabe. ينتج عن اندماج نواة الدوتيريوم ونواة التريتيوم بطبيعة الحال اللذين هما نظيرين للهيدروجين تكون نواة الهيليوم ونوترون واحد حسب المعادلة. الطاقة المحررة خلال اندماج 1 جرام من الطاقة المحررة خلال اندماج 1 جرام من الدوتيريوم هي E2 تساوي 5.13 10 أس 24 ميف. أعطي مبررين لاعتماد الاندماج النووي عوض الانشطار النووي في إنتاج الطاقة النووية. إذن citer deux raisons pour adopter la fusion au lieu de la fission dans la production d'énergie. Bien sûr, voilà. La première raison, je pense que nous avons déjà calculé l'énergie, voilà, libérée par la fission d'un gramme d'uranium. Donc nous avons trouvé que l'énergie libérée par la fission d'un gramme d'uranium, c'est 4,23 10 à la puissance 23 MeV, alors que l'énergie libérée par la fusion nucléaire de 1 gramme de H2 est 5. On voit nettement que E2 est supérieur à E1. Ça veut dire que la fusion dégage plus d'énergie que la fission. La deuxième raison se trouve dans l'énoncé, voilà. Voilà la deuxième raison. Donc, voilà. Donc, la production d'énergie dans les réacteurs nucléaires résulte essentiellement de la fission nucléaire de l'uranium, mais de cette fission résulte des noyaux radioactifs polluants. Donc, la fission produit de la pollution, donc il pollue l'environnement. Par contre, voilà, les produits de la fusion ne sont pas polluants. Donc c'est la deuxième raison. Voilà la réponse en détail. Fusion nucléaire. Voilà deux raisons pour adopter la fusion au lieu de la fission. La fusion ne produit pas des noyaux radioactifs polluants. La fusion produit plus d'énergie que la fission. بطبيعة الحال بالعربية الذي يجعلنا نفضل استعمال
الاندماج النووي بدلا من الانشطار النووي هو أن من بين يعني المبررات الاندماج النووي يحرر الانشطار الاندماج النووي لا ينتج مواد أو لا ينتج يعني نواة ملوثة للبيئة. من طبيعة الحال الاندماج ينتج طاقة أكثر، كما رأينا اندماج 1 جرام من الدوتيريوم يعطي طاقة أكثر من انشطار جرام واحد من اليورانيوم. إذن ما يجعلنا نفضل الاندماج على الانشطار هو أن الانشطار النووي ينتج مواد مشعة ملوثة وطاقة أقل، بينما الاندماج النووي لا ينتج مواد ملوثة، كما أنه ينتج طاقة أكثر. كما رأينا 1 جرام من الدوتيريوم يعطي طاقة أكثر من انشطار 1 جرام من اليورانيوم. إذن هذوما المبررين اللذين يجعلنا نقبل أو نفضل الاندماج على الانشطار. إذن نتوقف عند هذا الحد. في الفيديو القادم إن شاء الله سوف نصحح التمرين رقم 2 من التحولات النووية. أذكركم بأن نص التمارين أو نصوص التمارين توجد في الرابط أسفل الفيديو. Bonne chance et à bientôt إن شاء الله.